I want to get started. I apologize, my video is not working. When I press start video, it just shows a black screen, so I won't be able to see, or you won't be able to see me. But I would like to thank everybody for joining us for this. I think this is our third session on strategic litigation as part of our series this year. For just a logistic issue, if you need interpretation, click on the interpretation button at the bottom and select the language that you would like to be hearing all of the presentations in. Today, well, to get started, for those of you who don't know, Learning for Change is an initiative spearheaded by RFSU, involving all of its partners from around the world on a learning platform. We organize events, conversations, share resources around sexual and reproductive health and rights. And one area of interest that's come up since last year across all of the different topics that the grantees and the partners work on has been the opposition, this sort of the anti-rights movements, what's being done to counteract anti-rights movements around the world. So we were able to organize this series of webinars to take a deep dive into some of the tactics and strategies that are being used by our ecosystems and by our allies to advance sexual and reproductive health and rights in the face of some challenges. So today we have a global panel. We have three presenters who are going to talk about strategic litigation in different contexts. We have Consuelo Bowen, who is from CEPAM Guayaquil in Ecuador. She is going to present, and she also represents the Center for Strategic Litigation, which is a center through IPPF-WHR. She will be presenting, giving a general overview about strategic litigation, and will also be presenting a case study from Ecuador on strategic litigation. We also have Gabriela Rondon, who is from ANIS, Brazil. She's a co-director of ANIS Brazil, and she's a lawyer and a researcher who will also be presenting on a case in Brazil. I'll let everybody introduce themselves more thoroughly when it's their presentation. And then we have Martin Onyango, who is from Kenya, the Center for Reproductive Rights, and he is a lawyer, and he will be presenting also on a case in Kenya. So we're very lucky to have these three presenters today, and I would like to invite Consuelo to start. She is going to begin the presentation with an overview of strategic litigation. Consuelo, I pass the mic to you. You're on mute still. Perdón. Buenos días con todos, con todas. Siempre la tecnología suele jugarnos a veces estas bromas, así que pido mil disculpas. Mi nombre es Consuelo Bowen Mansur, soy abogada. Trabajo en el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer en Guayaquil, Ecuador. El CEPAM es una organización feminista. Tenemos 36 años de trabajo aquí en el Ecuador. Trabajamos en el tema de defensa de derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres que sufren violencia y que ven limitados sus derechos al acceso a salud sexual y salud reproductiva en el Ecuador y en Guayaquil en particular. Junto con IPPF RCO, este año estamos llevando a cabo una iniciativa que es el Centro de Respuestas Legales, que es una iniciativa a nivel regional y ahora con una proyección global, cuyo objetivo es generar un proceso de aprendizaje colectivo y de acompañamiento técnico para una práctica de litigio estratégico feminista como una herramienta de transformación social. El proceso de aprendizaje en derechos humanos y litigio estratégico propuesto busca reconceptualizar el litigio estratégico y sus componentes desde dos perspectivas importantes. Primero, el feminismo como emoción política para trabajar por cambios estructurales en las sociedades de forma que sean incluyentes y actuantes, proactivas, por la vigencia de los derechos de las mujeres. Y una segunda perspectiva es el litigio estratégico entendido más allá de la exigibilidad de los derechos mediante la justiciabilidad o concurrencia ante tribunales nacionales o internacionales, configurándose
desde la inclusión planificada de gestiones de incidencia legal, política y o comunicacional, destinadas a requerir al Estado el cumplimiento de la garantía de derechos humanos, específicamente de las mujeres. En este contexto, el CEPAN, a través del Centro de Respuestas Legales, hemos empezado a trabajar precisamente el litigio estratégico feminista, también a partir del caso que litigamos con el Centro de Derechos Reproductivos en el sistema interamericano, que es el caso Paola Guzmán versus Ecuador, y que más adelante también tendré la oportunidad de compartir. Como se dijo, voy a hacer una primera presentación del litigio estratégico feminista con 3 consideraciones previas. Uno, que tiene que ver, mejor dicho, con el aporte realizado por las mujeres, movimientos de mujeres, al desarrollo de los derechos humanos. El primero, que tiene que ver con la redefinición de los sujetos de derechos humanos y su contextualización, frente a una perspectiva abstracta y universalista con la que arrancaron los derechos humanos, que permite plantear la igualdad y las diferencias a través de la crítica al etno y al androcentrismo, que sabemos sitúan al hombre occidental como parámetro del universal e impiden el reconocimiento de una humanidad con rostros diversos. La teoría feminista permite considerar a los sujetos en sus contextos y especificidades concretas como sexo, cuerpo, edad, raza, etnia, insertos en tiempos y en lugares particulares. En este sentido, al empezar a expandir el campo de los derechos humanos hacia la autonomía de los sujetos y sujetas específicos y reconocer las condiciones de discriminación de las mujeres como sujetas de derecho, surge la preocupación por la sexualidad y la reproducción, ámbitos históricamente controlados en el sistema patriarcal por instituciones como la familia, el derecho e incluso las políticas de Estado. Entonces empiezan estos derechos a ocupar un lugar preponderante en las reivindicaciones alrededor de los derechos. Primero, para rescatar el cuerpo de las mujeres y su derecho a decidir, y segundo, para modificar la tradicional asignación exclusiva de las mujeres a las labores de cuidado. En términos de derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos son recientes, reemplazan la antigua concepción de las mujeres vistas solamente como reproductoras, por otra que rescata su sexualidad y en general la sexualidad como un atributo humano. Un segundo aporte del movimiento de las mujeres que debe considerarse el desarrollo de los derechos humanos es la visibilización en relación entre el lugar público y el lugar privado. El lugar privado que ocupan las mujeres, cualquiera sea su etnia, raza, edad, nivel económico, entre otros, y es el lugar público con presencia fundamentalmente masculino, permitiendo evidenciar un ámbito de convivencia relacional que se hallaba ausente de la doctrina y oculto a la práctica de los derechos humanos. Esta visibilización enfatiza el carácter indivisible e interdependiente de los derechos humanos, en tanto que su ausencia en el ámbito privado impide su plena realización en lo público. Un ejemplo claro, y que sabemos todas, es la violencia de género al interior de la familia. Las propuestas realizadas por las mujeres contribuyeron a superar la concepción sesgada sobre los derechos humanos que se hallaba implícita en un orden jerárquico de derechos en desmedro de otros. El derecho a la vida no es más importante que los derechos reproductivos. Esto no significa, sin embargo, desconocer que el cuerpo, el que se habilita para el ejercicio y goce de los derechos, el cuerpo, que en el caso de las mujeres ha sido históricamente negado a través de la violencia en su contra, que se ejerce en todos los lugares del mundo, de los ámbitos públicos y privados, el cuerpo es el primer habitáculo desde donde debemos ejercer los derechos humanos. Un tercer punto es el cambio de la perspectiva en torno a los derechos humanos planteado por los movimientos de mujeres al permitir el paso desde la concepción jurídica de los derechos a una cultura de los derechos humanos. A partir de los avances recogidos en convenciones, pactos y programas de acción de Naciones Unidas, se genera un proceso de reconceptualización de los derechos humanos, ampliando las obligaciones de los estados en su calidad de garante a todos los ámbitos de la vida cotidiana. Además, se modifica la percepción del Estado como el único violador de derechos humanos y compromete tanto a los estados como a los individuos. El derecho es un articulador de un paradigma androcéntrico en tanto instituye y organiza el poder, establece mecanismos de control y otorga legitimidad al interior de la sociedad, por lo que el solo enfoque jurídico sobre derechos humanos expresado en convenciones y reformas legales no basta
para provocar el cambio en la cultura que sustenta la desigualdad y la discriminación. Se requiere un conjunto de medidas que ataquen los distintos ámbitos de la institucionalidad de manera que integralmente modifiquen los patrones culturales que promuevan una reflexión y una práctica que permita pensar lo humano desde las dimensiones que incorporen la diversidad. Una cultura de derechos humanos va más allá de un concepto formal de la igualdad y alude a una comprensión universal de los derechos que alcance las vidas concretas de nosotras las mujeres en nuestros contextos igual de concretos. Con estas consideraciones, entonces, pasamos a tratar lo que es el litigio estratégico, desde el aporte en sí de los movimientos de mujeres. Vamos a trazar sobre lo que estamos proponiendo desde el centro y construyendo como litigio estratégico, como un litigio para transformar estructuras de los derechos humanos y qué significa litigar desde una perspectiva, una apuesta política feminista para reescribir dicha transformación. No basta exigir la aplicación de los derechos humanos. Del feminismo, esta aplicación tiene que estar transversalizada desde una apuesta política feminista. Sabemos que al litigio estratégico se lo conoce bajo diferentes nominaciones, ¿verdad? Sabemos que es un litigio estructural, otros le llaman colectivo, sistémico, litigios públicos, demandas de derechos de segunda y tercera generación, etc. Cada una de estas nominaciones supone una perspectiva o un énfasis en particular. Para esta presentación vamos a trabajar desde una perspectiva de litigio estratégico, como aquel que comienza con la identificación de un caso individual en el que se analiza si implica situaciones multivalentes y recurrentes que por sus características afecta a grupos o colectivos, con el objetivo de poner en marcha un litigio en que se cuestione la actuación o no actuación del Estado y lograr con ello un cambio social a través de la adopción, creación o modificación de políticas públicas, la legislación, la conducta de las autoridades y de la misma sociedad. En este sentido es importante tener como centro de trabajo que las violaciones de derechos humanos incluyen siempre otras cuestiones que van más allá de la ruptura objetiva de una norma jurídica internacional. Si bien esto es lo mínimo para que se pueda hablar de responsabilidad internacional del Estado en derechos humanos, no es posible tratar adecuadamente un ilícito internacional sin una comprensión general del problema. Todas las dimensiones y efectos de una vulneración de derechos incluye la visibilización de la diversidad de sujetos y condiciones implicados. Es importante entonces reconocer la intervención o presencia de múltiples actores, el colectivo de personas que pueden ser afectadas por estas vulneraciones y que no necesariamente intervienen directamente en el proceso. Una causa de la violación de derechos o escala que representa en general como una infracción a una norma jurídica internacional, la organización estatal que está detrás de esa violación, la invocación o mitigación de una regla de derechos humanos que está sistemáticamente violada. El litigio estratégico implica entonces, el litigio estratégico entonces implica por una parte identificar una causa estructural con estas características para ser presentada ante los órganos judiciales o cuasi judiciales, tanto la Corte como los comités. Y por otra parte, considerar, a más de la justiciabilidad de los derechos humanos, la utilización de herramientas de presentación de condiciones de derechos humanos ante organismos con funciones políticas. Es decir, el litigio estratégico no solamente tiene que ver con la justiciabilidad de derechos, sino con el cuestionamiento permanente ante órganos judiciales, cuasi judiciales y políticos de las conductas del Estado, ya sea por la ausencia o por el incumplimiento de medidas adecuadas para garantizar los derechos de las mujeres, así como a la misma sociedad por la permisividad o tolerancia a la vulneración de derechos, ubicando al litigio más allá de casos individuales, sino a casos colectivos que trascienden incluso los sistemas de justicia. El litigio es un concepto ampliado para el litigio feminista, porque incluye el cuestionamiento permanente a todas las formas de sexismo y discriminación contra las mujeres. En otras palabras, el litigio estratégico implica las acciones y gestiones, acciones políticas legales
perdón. Perdón. En otras palabras, las gestiones o acciones político-legales de exigibilidad que realizan las organizaciones y sociedad civil ante diversas instancias públicas, así como la utilización de herramientas diversas de incidencia como los informes alternativos o los informes sombras, son mecanismos que se utilizan en el litigio estratégico para este cuestionamiento. Sin embargo, el litigio estratégico feminista mira estas dos posibilidades, pero sin perder de vista dos importantes elementos. Primero, relevar la interpelación desde el sujeto históricamente discriminado que somos las mujeres. Esto significa que no es un litigio estratégico con una perspectiva de género, sino que es directamente un litigio estratégico feminista. La diferencia es que no se renuncia a la ubicación del sujeto político mujer como aquel que está siendo discriminado, el que está siendo excluido. Esto es importante porque lo peor que nos puede pasar a las mujeres es precisamente seguir en el anonimato, negándose en una generalización su existencia. Y lo segundo es reconocer los límites mismos del derecho, porque el derecho no siempre consigue la modelación efectiva de la realización social, de la realidad social, ni siempre llega a tiempo a cubrir todas las demandas de justicia. El derecho no es un instrumento neutro, lo sabemos, sino que le subyace ideologías y sistemas de legitimación propias del patriarcado. Este reconocimiento permite vislumbrar los mismos límites del derecho y al alcance de la estrategia misma. Para que el litigio estratégico feminista sea por sí y ante sí feminista, deben tener estas dos condiciones. ¿Cómo es un litigio estratégico feminista? Bueno, en realidad, para nosotros, desde el Centro de Respuestas Legales, implican por lo menos tres miradas, tres perspectivas. Una estrategia jurídica o un ámbito jurídico, un ámbito político y un ámbito comunicacional. El ámbito jurídico que tiene que ver con el análisis del caso concreto para que trascienda lo colectivo, el planteamiento del caso mismo, es decir, la ubicación de los hechos relevantes jurídicamente y su enlace o su encuadre en la violación de una norma jurídica internacional de derechos humanos, y obviamente la resolución que se obtenga al plantear el caso ante un organismo internacional de derechos humanos. Los hechos jurídicamente relevantes, como decía, son aquellos que van a servir de base para esta argumentación frente al sistema, a los sistemas de derechos humanos, tanto interamericanos como universales. Es importante también la interpretación de las normas jurídicas a la luz de las jurisprudencias que existen en los sistemas y que nos van a dar luces de cómo argumentar y cómo plantear un caso. Pero lo más importante además es, además de la consecución de la sentencia o la resolución o las observaciones de los sistemas de derechos humanos, es precisamente la utilización política de estas resoluciones jurídicas. Es un entrelace entre lo jurídico y lo político. Cómo utilizar las sentencias, las resoluciones como una base, un instrumento para incidir en el comportamiento del Estado como garantista de derechos humanos. Por eso la segunda parte de una estrategia no solamente tiene que ver con lo jurídico, sino también con lo político. Lo político exige sobre todo, bueno, lo que sabemos, los instrumentos concretos como el mapeo de actores, las condiciones sociopolíticas, el análisis de las mismas, el poder identificar condiciones o situaciones coadyuvantes para lograr primero una incidencia misma del caso, del planteamiento del caso, como en segunda instancia la aplicación de la sentencia, la resolución u observación. En este punto es donde radica precisamente donde la articulación es importante con la sociedad civil. Sabemos que plantear un caso sin una alianza, sin una red de organizaciones, de movimientos, sin una alianza de este tipo, es difícil exigir a un Estado determinado comportamiento. Por esto tiene que ser una incidencia política colectiva y participativa. Y acompañando todas estas luces en lo jurídico y lo político debe estar lo comunicacional. Obviamente, lo que no se ve no existe, lo que no se nombra no existe. Por lo tanto, hacer una incidencia tanto en la función informativa del caso como el posicionamiento político del mismo a través de los medios comunicacionales es de radical importancia
para una estrategia de este tipo. Repito, es una estrategia en donde cada uno de estos componentes tiene su función y su importancia. El énfasis que se le da a cada uno de estos componentes va a variar de acuerdo al tipo de litigio estratégico que se requiera. En todo caso, el planteamiento jurídico de un hecho nacional o internacionalmente presentado debe también buscar esta incidencia política y también una incidencia comunicacional. Y para acabar, quiero señalar únicamente algunos ejemplos de cuándo se aplica el litigio estratégico. El litigio estratégico se aplica cuando existen violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las niñas y adolescentes y mujeres por parte del Estado, por acción o por omisión. Como decía, es la presentación entre organismos o también puede ser la presentación política de incumplimientos de Estado frente a garantías de derechos. Ejemplos, bueno, tenemos algunos como los informes alternativos presentados a los países para conseguir determinadas recomendaciones desde la función política, tanto del Comité de Derechos, Comités de Derechos Humanos, los Comités de Vigilancia de los Tratados, que son organismos con funciones políticas. También tiene que ver cuando existe incompatibilidad entre las normas del derecho interno y las normas del derecho internacional. Tiene que ver con el incumplimiento de estándares de protección de derechos. Por ejemplo, resoluciones como la del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el caso KL versus Perú, en donde se cuestionó la actuación del Estado frente a una menor de 17 años que quedó embarazada, que se constató que tenía un embarazo de un feto anencefálico y que era necesario interrumpir el embarazo. KL fue sometida a una serie de obstáculos por parte del Estado. Su madre redactó el pedido de autorización. El hospital dijo que no se llevaría a cabo dicha interrupción. El embarazo continuó y, como suele ocurrir en estos casos, tuvo una duración mayor. En enero del 2002 tuvo una bebé anencefálica que murió a los 4 días. Sabemos cómo el Comité de Derechos Humanos calificó de tortura precisamente a lo que fue sometida KL en este caso. Entonces tiene que ver también con litigio estratégico, como ese cuestionamiento al Estado peruano por su actuación frente a un estándar de derechos humanos que tiene que ver con la interrupción legal del embarazo. Y un tercer momento es el sistema de administración de justicia, cuando este no brinda protección y seguridad jurídica. De esos tenemos muchos en los casos de aborto y de interrupción legal del embarazo. Pues el sistema de justicia en países como los nuestros, en América Latina, están muy imbricados en estereotipos y en discriminación hacia las mujeres que acceden o desean acceder a procedimientos de aborto. En este caso también se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, contra países como Bolivia, como Ecuador, precisamente por la criminalización hacia mujeres que han hecho procedimientos, han accedido a procedimientos de aborto. En todo caso, lo importante es identificar casos que puedan trascender desde lo individual a lo colectivo y que, siendo emblemáticos, pueden ubicarse en un sistema o pueden ser presentados ante un sistema de derechos humanos. En mi presentación sobre el caso Paola Guzmán versus Ecuador, haré una exposición con estos conceptos que hemos revisado en este momento y que veremos cómo lo aplicamos desde el centro y desde CEPAM ya en un caso concreto. Ojalá no me haya excedido del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo. Vamos a tener tiempo al final para preguntas y luego Consuelo también va a presentar otra vez sobre un caso en particular. Ahora invito a Gabriela a compartir tu pantalla y tú vas a presentar sobre el caso de Brasil. Sim, muito obrigada, Cristina. Eu vou compartilhar minha tela. A apresentação está em inglês para facilitar para as colegas, mas vou fazer a apresentação em português.
tempinho para a transição. Então, bom dia a todas. Meu nome é Gabriela Rondon, como apresentado pela Cristina, eu sou advogada de formação, mas atualmente sou co-diretora da ANIS, Instituto de Bioética, uma organização feminista que fica em Brasília, na capital do Brasil, e já está em atuação desde 1999. Nós temos uma atuação múltipla, atuando desde o litígio estratégico, que é o que está apresentado aqui hoje, mas também no campo da pesquisa social em saúde pública, para produzir evidências sobre violações de direitos, no campo da comunicação, no campo da mobilização comunitária, sempre tendo em vista o objetivo de avançar com a justiça reprodutiva no Brasil. Então, eu vou apresentar aqui hoje brevemente o caso brasileiro, especificamente um caso de litígio estratégico abstrato, né, que é uma das formas de se avançar na defesa dos direitos sexuais e reprodutivos, questionando a constitucionalidade das leis em um país. No caso aqui, o foco, então, é no litígio nacional e especificamente com essa perspectiva de abordar os casos constitucionais abstratos. Então, apenas por um breve contexto, o aborto no Brasil é crime, punível com até 4 anos de prisão. Para a mulher que realiza o aborto, a pena é de até 3 anos de prisão, e para quem a auxilia é de até 4 anos. E essa é a norma vigente no Brasil desde os anos 40, né? O Código Penal que regula o aborto está em vigor desde 1940. E as únicas exceções a essa lei criminalizadora são justamente os casos de estupro, ou para salvar a vida da mulher, e é muito importante notar que é escrito desta forma no Código Penal, então, diferente de outros países da América Latina, não é para proteger a saúde da mulher, não é a causal saúde, mas, infelizmente, é mais restrito, é só quando o aborto é, de acordo com o escrito no Código Penal, a única forma de salvar a vida daquela mulher. E a terceira exceção é justamente a que eu vou explorar em mais detalhes hoje, que é o caso de anencefalia, que foi introduzido nesse rol de exceções no ano de 2012, a partir desse julgamento da Corte Suprema. Então, é muito importante de notar que a única alteração na lei penal do aborto desde os anos 40 no Brasil foi justamente aquela provocada pelo litígio estratégico. E isso mostra a importância do litígio como uma via de mobilização para os movimentos feministas no Brasil. E aqui nessa foto, justamente, se pode ver uma manifestação feminista em 2018, da qual nós participamos em frente à Corte Suprema. Esse é o prédio da Corte Suprema em Brasília, no Brasil. E aí, só para dar um pouco mais de contexto também com relação às possibilidades de acionamento judicial no Brasil para a defesa de direitos humanos, nós temos esse modelo de questionamento constitucional, que é um modelo híbrido. Nós temos a combinação entre modelo descentralizado ou incidental, que é o mesmo modelo dos Estados Unidos, ou seja, aquele em que você precisa iniciar um caso individual nas cortes locais, questionando uma violação concreta de direitos, e você pode, eventualmente, com este caso, chegar até a Suprema Corte, fazer um questionamento que, eventualmente, seja válido para todo o país, como foi, por exemplo, o exemplo de Roe versus Wade, ou de outros casos de aborto nos Estados Unidos. Mas nós também temos no Brasil a possibilidade do questionamento abstrato ou centralizado, como acontece na Alemanha, na Itália e em outros países, que é de você poder diretamente questionar a Corte Suprema uma lei em tese. Então, dizer que uma lei está em desconformidade com a Constituição do país por violar determinados direitos fundamentais ou princípios fundamentais dessa Constituição. Nós temos esse modelo híbrido, como eu disse, então isso nos permite, ao mesmo tempo, levar casos individuais a cortes locais e esperar com que chegam até a Corte Suprema, por exemplo, ou nós podemos ir direto à Corte Suprema. Isso importa para entender, porque o caso da anencefalia teve os dois momentos, o momento de ser um caso individual e depois de ser um caso abstrato, que foi onde finalmente houve uma resolução positiva. E aí eu coloquei a pergunta aqui, como funciona no seu país? Porque dependendo de como funcione, as distintas apresentações que nós vamos ter aqui hoje vão ser mais ou menos aplicáveis aos países de vocês, e aí isso já leva a uma reflexão sobre o quanto se pode aprender aqui ou adaptar
os aprendizados que nós vamos compartilhar aqui hoje para pensar como se pode avançar no litígio estratégico em cada país, né? Então, enfim, quem quiser comentar no chat, mas também pode só pensar, refletir para avaliar as possibilidades de levar adiante esses aprendizados, né? Então, como eu disse, o caso de anencefalia, ele começou no Brasil como um caso concreto, que foi justamente o caso Gabriela, no início dos anos 2000. E o contexto do início dos anos 2000 no Brasil era que estava ocorrendo um fortalecimento de grupos religiosos, grupos católicos e evangélicos no Congresso Nacional. Então, inclusive, é do início dos anos 2000, as primeiras formações oficiais das chamadas bancadas em defesa da vida e contra o aborto, bancadas religiosas, né, a bancada católica ou a bancada evangélica, com o objetivo muito claro de utilizar o parlamento, de utilizar o Congresso Nacional como uma ferramenta para barrar as demandas feministas, especificamente no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, e barrar ou mesmo retroceder no cenário legal de proteção ao aborto no Brasil. Então, a partir dos anos 2000, houve um aumento considerável da dificuldade de realizar a incidência no Congresso Nacional do Brasil para as pautas feministas, e os movimentos feministas passaram a atuar muito mais num cenário de contenção de danos, de fazer com que se mantivesse a legislação atual sobre aborto, mas com pouca esperança de que pudesse haver, de fato, avanço. E, nesse mesmo momento histórico, foi quando um primeiro caso individual com relação à demanda de interrupção da gestação por anencefalia chegou à Corte Suprema. Era o caso de uma mulher no estado do Rio de Janeiro que tinha diagnosticado a sua gestação, que era uma gestação desejada, como uma gestação anencefálica, ou seja, o feto não havia formado o encéfalo, então era um diagnóstico com 100% de certeza de que aquele feto não iria sobreviver, e ela acionou a corte local para obter uma autorização para acessar o aborto neste caso. Ela obteve, em primeiro momento, uma autorização, mas houve uma batalha judicial que durou vários meses, em que essa autorização foi questionada e o pedido dela foi subindo as cortes no país, até chegar à Corte Suprema para um julgamento se ela tinha ou não o direito de interromper essa gestação. Infelizmente, como estes casos demoram muito tempo, e aqui, nesse caso, houve uma demora que pareceu, inclusive, ser uma demora intencional das cortes em julgar o caso. Quando o caso finalmente chegou à Suprema Corte, Gabriela já havia dado à luz a esse feto que havia falecido poucos minutos depois. E os ministros da Corte foram informados desse desfecho do caso, de que Gabriela havia dado à luz enquanto estavam julgando o caso. Então, os primeiros ministros já haviam se pronunciado sobre o caso e já haviam, inclusive, os primeiros votos eram favoráveis ao direito de Gabriela. E quando souberam que, infelizmente, não havia mais lógica em continuar o julgamento do caso, justamente porque não havia mais o que decidir, um dos ministros, e essa é a notícia que está aqui na imagem ao lado, um dos ministros lamentou muito que a justiça tivesse falhado com Gabriela, demorado tanto a dar um resultado favorável, porque considerava que esse era um caso muito importante de definição sobre os direitos fundamentais relacionados à reprodução e que a Corte Suprema deveria ter julgado esse caso. E aí nós identificamos este julgamento, apesar dele não ter sido um julgamento que terminou com nenhuma decisão favorável, foi um momento muito importante de identificação de que a Corte Suprema poderia, sim, ser um espaço de litígio estratégico para a defesa dos direitos reprodutivos das mulheres. Então, um espaço muito produtivo para o litígio estratégico feminista. E, como eu disse antes, felizmente, no Brasil, nós temos os dois modelos, nós podemos litigar os casos concretos desde as cortes locais, mas também podemos fazer litígios abstratos, e a ANIS, que esteve à frente desse litígio, tanto do caso de Gabriela quanto do litígio que foi montado em seguida abstrato, identificou que seria muito importante nesse momento levar o caso abstrato, justamente porque os casos individuais muitas vezes demoram muito mais do que o tempo que as pessoas grávidas dispõem para a decisão dos seus casos. Então, era oportuno desenhar um caso abstrato que questionasse a criminalização do aborto frente à Constituição para poder levar adiante esse debate sem prejudicar nenhuma mulher específica, concreta, com a sua demanda. E foi assim que o caso constitucional foi construído, então,
e apresentado à Corte Suprema em 2004, e até onde nós sabemos foi o primeiro caso constitucional abstrato pelo direito ao aborto a ser apresentado na América Latina, não só no Brasil, mas na América Latina. E esse caso foi construído a partir de uma aliança complexa entre vários atores, né? Então, ao mesmo tempo que se reunia as vozes das mulheres grávidas e as vozes das mulheres grávidas com diagnósticos de gestações inviáveis, né? Então, foi muito importante ouvi-las no processo de construção desse caso, porque elas mesmas não definiam a sua demanda como uma demanda pelo direito ao aborto. Elas diziam simplesmente que elas queriam interromper aquela gestação, ou acabar com aquele sofrimento antes, ou antecipar o parto. Elas tinham distintos usos da linguagem para identificar qual era a demanda que elas tinham naquele momento, e a linguagem, em geral, não envolvia a palavra aborto, claro também pelo estigma que a palavra tem, não só no Brasil, mas aqui no continente, né? Então, a aliança entre os movimentos feministas, a partir da escuta ativa dessas mulheres, com, claro, a ajuda de médicos e médicas aliadas que poderiam dar seus pareceres sobre a completa certeza de inviabilidade fetal com esse diagnóstico, e de juristas, levaram à construção desse caso, em que houve um reenquadramento sobre quais eram as necessidades reprodutivas em disputa aqui nesse caso, chamando, então, de uma demanda pela antecipação terapêutica do parto, considerando que a antecipação terapêutica do parto não seria aborto, né? Então, no questionamento constitucional, se fez a demanda dessa forma para dizer não é possível aplicar o Código Penal na previsão de penalidade para aborto, porque a antecipação terapêutica do parto, quando não há viabilidade fetal extrauterina, não é aborto, já que o crime de aborto ele tem por objetivo proteger o bem jurídico da vida, e aqui não há o bem jurídico da vida se não há nenhuma potencialidade nessa vida de fato, existir fora do útero, né? Então, esse era um enquadramento no momento que nós consideramos que era não só um enquadramento sensível ao que as mulheres que passavam por essa situação de fato queriam dizer quando elas demandavam os seus direitos, mas também diante de um país extremamente conservador, com bases religiosas muito fortes que levavam a uma intensa disputa sobre o tema do aborto. Essa era uma possibilidade de reenquadrar a demanda e fazê-la eventualmente ser vitoriosa neste que era a primeira vez que a Suprema Corte de fato ia enfrentar o tema do aborto no Brasil, né? Então aqui, inclusive, essas imagens são imagens de manifestações feministas com relação a este caso de anencefalia em frente à Corte Suprema no Brasil. E aí, aqui nesse outro slide, já é mais ou menos o que eu disse, né, qual era a racional do caso, né, a lógica por trás da argumentação jurídica aqui. Era que sem expectativa de vida extrauterina não teria esse futuro direito à vida para ser protegido, justamente para escapar a um binarismo moral que leva a sempre enquadrar a questão do aborto como uma disputa entre vida do feto e vida da mulher. Aqui, uma vez que se entendia que não havia vida do feto a ser protegida, você poderia trazer a questão dos direitos das mulheres envolvidos ao primeiro plano do debate. E justamente foi isso que esse caso fez, enquadrando essa demanda como uma questão de dignidade da vida da mulher e de proteção à sua saúde mental diante de uma gestação absolutamente inviável, que não poderia ser imposta pelo Estado como uma gestação compulsória. E aqui fica uma pergunta também, que acho que pode ser relevante, né? Da mesma forma que pensar quais são os mecanismos oficiais de acionamento do litígio estratégico em cada país, quais princípios podem ser úteis de acordo com o contexto cultural e político do país para enquadrar uma demanda de aborto de uma maneira que seja mais acessível, mais palatável para audiências mais amplas, de forma que esse litígio possa eventualmente ter sucesso, né? Então, esse é um litígio do início dos anos 2000, a gente já tinha, em outros países do mundo, outros litígios que poderiam nos dar inspiração para como construir esse, como, por exemplo, que eu já mencionei, Roe versus Wade, nos Estados Unidos, que foi muito construído em torno ao princípio, por exemplo, da privacidade, da liberdade de mulheres e médicos de decidirem sobre o que fazer diante de uma gestação, mas nós, num contexto brasileiro, e arrisco dizer no contexto latino-americano do início dos anos 2000,
não teríamos como construir um processo, um caso judicial que tivesse real chance de sucesso em torno desses princípios de privacidade, autonomia ou liberdade. Porque, no nosso contexto, isso seria muito mais lido como um pedido egoísta e ilegítimo das mulheres diante do que seria, por exemplo, a sacralidade da fecundação e da gestação, né? Então, comento isso porque é interessante observar de que maneira essa diferença de contexto moral e político nos distintos países pode nos levar a construir demandas iguais de maneiras diferentes. Então, aqui, por isso, nossa demanda não era em torno de liberdade, nem autonomia, nem privacidade de maneira explícita, embora, claro, que a autonomia está sendo discutida de maneira implícita, mas sim esses conceitos de vida digna e direito a viver uma vida digna, livre de tortura e com proteção à sua saúde mental. Então, como o Consuelo já mencionou também, esse caso, além de ter tido todo esse desenho complexo do próprio caso judicial, ele não poderia ter sido construído apenas como um litígio, apenas na linguagem jurídica a ser apresentada pela corte. O litígio estratégico sempre precisa de outras demandas simultâneas que levem adiante o debate político e o debate para as audiências mais amplas, inclusive fora dos tribunais. Então, nós tivemos também, nesse caso, que demorou 8 anos para ser decidido pela Corte Brasileira, nós tivemos uma combinação de várias estratégias de comunicação para as distintas audiências, como está aqui. Então, nós produzimos filmes documentários, foram produzidos pela Anis, particularmente importantes aqui, porque como se tratava de um caso abstrato, era difícil, muitas vezes, no debate público, de entender quem eram essas mulheres e qual era o sofrimento que a lei penal impunha a elas quando as impedia de realizar essa interrupção da gestação. Então, os filmes documentários foram muito importantes para mostrar que eram mulheres reais e concretas, e aqui tem 2 imagens de 2 dos filmes sobre as suas trajetórias, enfim, e as suas decisões. Aí também a aliança com outras organizações feministas que passaram a participar do debate também a partir de suas localizações específicas. Então, este card em roxo aqui, úteros não são caixões, não foi produzido por nós, foi produzida pelas católicas pelo direito de decidir do Brasil, justamente provocando essa ideia de que se nós queremos falar sobre a vida, no caso de gestações inviáveis, não podemos obrigar as mulheres a carregar aquilo que não é potência de vida nos seus úteros, né? Então, essa era um pouco a provocação, a gente diria que são novas mensagens feministas para avançar na mobilização política também, mas nós também atuamos produzindo artigos acadêmicos, né, com evidências de pesquisa sobre o tema, tanto no campo da saúde como no campo do direito, para mobilizar essas audiências de formadores de opinião de campos estratégicos, mas também no campo mais amplo da comunicação, com artigos de opinião em grandes veículos de mídia e entrevistas sobre o tema. E aqui fica uma pergunta também, só para facilitar a ponte, né, desses aprendizados. É possível sempre pensar que outras estratégias a sua organização poderia combinar com o litígio estratégico. Não precisa necessariamente ser igual nós fizemos, né? Cada organização está particularmente bem posicionada, às vezes, para mobilizar outros tipos de estratégia ou também, com aliadas específicas, mobilizar que outras estratégias sejam levadas adiante por essas aliadas, não necessariamente só feita pela organização que lidera o litígio, né? É possível fazer essas distintas combinações de modo que a demanda tenha mais chance de sucesso. E aí, para finalizar, já está acabando meu tempo, a Corte, então, decidiu, como eu disse, 8 anos depois, e essa é uma decisão que é muito importante na história da Corte Suprema Brasileira, aqui, inclusive, nas imagens ao lado, se diz, em decisão histórica, a Corte Suprema decide que aborto de feto anencefalo não é crime, e a notícia de baixo diz, menciona que vai tratar dos bastidores do mais importante julgamento do Supremo Tribunal Brasileiro. Então, só para mostrar como, de fato, esse foi entendido como um grande caso, né, por alguns analistas, o caso mais importante da Corte, e ele não só adicionou mais uma exceção à lei criminal sobre aborto no Brasil, e a primeira exceção, né, desde os anos 40, como a argumentação foi para muito além só da questão específica da anencefalia. Então, como menciono aqui, nesse caso ficou muito evidente que a proteção à vida é gradual, então é que existem diferentes estágios da vida humana que merecem distintas proteções de direitos fundamentais, e a vida não nascida, digamos assim, a vida potencial, ela não é titular de direitos fundamentais como a vida das pessoas nascidas e isso já coloca o debate sobre a reprodução em outro patamar.
mas também se argumentou que a gestação compulsória poderia causar um dano à saúde mental e ser uma forma de tortura às mulheres, né? Então, e nessa discussão específica houve um aprofundamento na discussão sobre o conceito de dignidade, e que aqui eu acho que é particularmente interessante para a gente pensar como contrarrestar a oposição quando utiliza esses mesmos conceitos, muitas vezes para falar da dignidade da vida do embrião ou da dignidade da vida do feto, já que dignidade também é um conceito de origem muito cristã, mas neste caso nós argumentamos que a origem cristã do conceito de dignidade foi secularizado, e o valor de embriões e fetos foi reconhecido que havia um valor, né, importante em embriões e fetos humanos, mas não um valor equiparável ao valor da vida das pessoas nascidas, que eles chamaram de pessoa constitucional. Então, por isso, o direito à vida, neste caso, foi reinterpretado como um direito à vida digna, né, de maneira mais complexa, para que as mulheres tivessem o direito de decidir diante de algo tão trágico como uma gestação desejada, que infelizmente não é viável. E aí o sofrimento também, nesse caso, não foi entendido que o sofrimento, como foi argumentado ao longo do caso, dignifica a vida humana e que as mulheres deveriam simplesmente aceitar esse sofrimento de maneira bem cristã e levar a gestação até o fim, mas não que esse sofrimento poderia ser um risco à saúde mental e uma forma de tortura. Então, são precedentes muito importantes que ajudam muito ao debate sobre aborto, para muito além do caso específico da malformação da anencefalia, e nos ajudam a avançar numa linguagem feminista de proteção de direitos humanos também. É isso, muito obrigada. Gabriela, thank you so much for that presentation. I hope as people are listening and questions come up, please write them down so that we have time at the end to address them. Martin, thank you so much for joining us. I'm going to hand the microphone over to you and you can share your screen. Thank you for giving me this opportunity. Let me just share my screen right away. Kindly confirm if you can see my screen, please. Cannot see it yet. Okay. If you'd like, I can share it. Would you like, would that be easier? I have it here. Okay. There you go. Can everybody see my screen? Okay, excellent. All right, take it away. Christina, you're sharing your screen. Yes. Okay. I have your presentation. There you go. Thank you very much. My name is Martin Onyango. I work with the Center for Reproductive Rights in the Africa office as the head of legal strategies. The Center for Reproductive Rights, just briefly, is a global human rights organization which ensures reproductive rights are protected in law as fundamental human rights. For the dignity, equality, health, and well-being of every person. We use litigation
legal and policy advocacy as our main tools of engagement. And for the continent of Africa, where this case then comes from, we work across 6 countries, that is Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, and Nigeria, and Malawi. The case that I'm going to share with you in the context of using strategic litigation for advancing sexual reproductive health and rights and countering opposition arose in Kenya. And the context of Kenya, just to set us in motion, is that in Kenya before the year 2010, abortion was blanketly criminalized, save for in instances when a surgical operation was done to save the life of the woman. And the penal consequences was up to 14 years imprisonment for procuring abortion services. However, in the year 2010, Kenya then promulgated a new constitution that protected the right to health, including reproductive healthcare services, but also allowed for abortion in emergency situations or when the health or the life of a woman is in danger, or if allowed by any other written law, therefore providing exceptions to the blanket provision of the penal code. In line with the new constitution then, the government was required by the constitution to make appropriate laws, policies, standards, and guidelines to enable the realization of the right to health, including reproductive health care. And therefore, the government quickly, after the promulgation of the new constitution, developed standards and guidelines for reducing maternal mortality and morbidity from unsafe abortion. Unsafe abortion being one of the leading causes of maternal mortality in Kenya. But quickly after putting in place these guidelines, then opposition activity began, challenging those guidelines, challenging the training of mid-level providers who are then now allowed to provide abortion care, challenging the use of medical abortion through a combi pack called Medabon. And therefore, in the year 2013, having put in place the guidelines, the Ministry of Health unilaterally withdrew those guidelines. And in withdrawing those guidelines, the Ministry of Health banned training of health service providers on provision of safe abortion, and also threatened serious penal consequences for those who undertake training on safe abortion. The net effect of the actions of the Ministry of Health was that there was no continued training. There was a lot of chilling effect throughout the country on not just abortion care providers, but generally even the provision of post-abortion care became affected because less and less or fewer and fewer mid-level personnel got trained on provision of safe abortion care, including post-abortion care. The petitioner in the case we are going to discuss then found herself in this mix. A minor of 14 years was defiled, got pregnant, but did not have the information or the knowledge of what to do. She then sought counsel from her next best friend, who referred her to an unqualified provider, and she procured an unsafe abortion. But then the problem begins that having procured an unsafe abortion and she developed complication, post-abortion care as an emergency care is
a right protected within our constitution. She could not receive quality post-abortion care in all the intermediate levels of facilities, from the nearest dispensary to a mid-level referral facility. She only got help at the national referral facility. That is the point where she could get quality post-abortion care, but this occurred 30 days from the time she procured the unsafe abortion. She developed serious complications, but ultimately she died before the case was concluded. So the case that was presented before the High Court of Kenya was a case one challenging the unilateral withdrawal of the guidelines, the unilateral ban on training on abortion, and challenging the threats to healthcare providers not to train on provision on safe abortion. And as a consequence of which, then an environment was created, one where even those who qualify for post-abortion care could not receive that care in the health, in the Kenyan health system. So the petition that was then presented was filed in the year 2015. And it was filed by the Federation of Women Lawyers in Kenya. If you can jump to the 11th slide, by the Federation of Women Lawyers in Kenya, representing the 14-year-old minor named JMM in these proceedings, to community human rights workers. And it was challenging the role of the Attorney General as the chief legal advisor of government, and the Ministry of Health and its agents, including the Director of Medical Services, who was then responsible for all the bans that we have talked about. And in slide 12, in the petitioner's petition, the petitioners argued that the actions by the Director of Medical Services were unlawful, irrational, arbitrary, without justification, and violated the right to health of professionals and women of reproductive age, the right to the highest attainable standard of health, the right to non-discrimination, the right to life, the right to be free from cruel, inhuman, and degrading treatment, the freedom and security of the person, the right to information, consumer rights, and the right to benefit from scientific progress, and the freedom of expression, association, and education. It is worth contextualizing that while the rights mentioned here are protected in the Kenyan Constitution, Kenya is also a signatory to a host of international instruments, including CEDAW, the regional protocol on the rights of women, that is the Maputo Protocol, that equally form part and parcel of the legal framework or the legal protection of human rights in Kenya. The role of the opposition did not end at the point of pushing the Ministry of Health to withdraw the guidelines and to create an environment of fear and non-availability of services. The opposition showed itself in terms of engaging in the actual litigation. And besides the response by the government, as indicated as responded through the Office of the Attorney General, if you go to slide number 14, opposition forces appeared in court as interested parties in this particular litigation. And they took various forms. One, Christian professional associations, the Association of the Religious Association of Doctors, the Catholic Doctors Association. It presented itself in form of individual clergy representing both faiths
Muslim faith and the Christian faith. And they actively took the role of challenging the petition before court, basically pushing a narrative that it was right to withdraw the guidelines that were enabled access to abortion within the law, that it is not right to protect the right to abortion within the Constitution. And the argument was that abortion ultimately kills a human being, quote unquote, basically personifying the fetus. And in the petition that was filed in 2015 and ultimately determined in the year 2019, the court agreed with the petitioners in various aspects. One, the court adopted the WHO broad definition of health, that health is a state of complete physical, mental, social well-being, and not just the absence of disease or infirmity, thereby reinforcing a broad definition of health, so that the right to health in the Constitution must be looked at broadly. But the court also observed that the right to health is an underlying determinant of the enjoyment of other rights, and stated that women and girls, because of their sex, are guaranteed reproductive rights that are specific to them under our Article 43(1) of the Constitution, that is the right to health and reproductive health care services. The court also emphasized that abortion is a right in Kenya because it is housed within the Bill of Rights. And in its observation, the court observed that it is not the cause of the danger that determines whether an abortion is necessary, but the effect of the danger. Mark you, in Kenya, trained health professionals are allowed to make a determination that a woman can access abortion if it is an emergency situation or her life or health is in danger. And so to breathe life into the danger, the court observed that it is not the cause of the danger that determines whether an abortion is necessary, but the effect of that danger. And therefore, if in the opinion of the trained health professional, emergency treatment is necessary or life or health of the woman is in danger, then abortion is permissible within our Constitution. In addressing the issues that then now fell squarely in the case, the court determined that the withdrawal of the guidelines and the training curriculum was unreasonable, drastic, and an unjustifiable limitation of the rights. The court also observed that the actions by the government were beyond their powers, since the powers bestowed on the government did not include the arbitrary withdrawal of guidelines without any replacing guidelines. Of course, I've mentioned that the court squarely placed access to abortion as a right as it falls within the Bill of Rights of the Republic of Kenya. The court was of the view that the banning of training of health professionals and the banning of the use of Medabon, that is the combination for medication abortion, threatened the right to healthcare professionals, to information and freedom of expression and association, and also consumer rights to benefit from scientific progress represented by medical abortion. The long and short of this case and the determination is that, one, litigation is an available recourse to redress the overreach of opposition
to SRHR in a country where the rights are protected either in the constitution or a country that has ascribes to international instruments that protect fundamental rights and freedoms. I will not repeat what has been stated by Consuelo and Gabriela, but fully adopt Consuelo's contextualization of strategic litigation. It also means that in partnering with other organizations to disseminate judgments similar to the one in the case of JMM, then many providers have got an opportunity to get to learn that it was actually not the position of the law, but it was an overreach by the Ministry of Health to restrict the space available to provide abortion care in the country. And that restriction was actualized or was necessitated by the push of a opposition group. It is necessary to forge solid alliances for wider stakeholder coordination and implementation of a judgment similar to this one, and of course engage with key government institutions for full implementation. While this judgment was rendered in the year 2019, the implementation has largely been within the private healthcare sphere because public institutions have not got the nod from government to continue providing comprehensive abortion care in line with the Constitution. It is worth noting also that government was dissatisfied with the finding of the court and of course appealed to the Court of Appeal. However, they failed to stop the directives by the court, meaning that the orders of the court should be in full force and effect. Thank you very much. Thank you so much, Martin. And I'm also hoping that we can share all of these presentations on the Learning for Change platform so that people can go back in. Consuelo, we'd love to hear from you now. Muchas gracias, compañeras, compañeros, compañeres. Voy a compartir la pantalla para la próxima presentación. Un ratito, por favor. Me permite hacerlo. No sé si me pueden ayudar con la presentación segunda, por favor. Sí, claro, déjame. Es la del caso Paola. Algo le pasa que no puedo hacerlo. Aquí. Ahí va. Ahí está. Muchas gracias. Sí. Bueno, como dije en la primera presentación, ahora la intención es poder aplicar los conceptos que, bueno, ya han sido ilustrados con las anteriores presentaciones y que sin embargo, y que sobre todo reflejan o visibilizan lo que es litigar estratégicamente, pero sobre todo desde una apuesta feminista. En este caso vamos a estudiar, vamos a leer un poco lo que significó el caso Paola Guzmán Albarracín versus Ecuador, que fue un caso que el CEPAM Guayaquil junto al Centro de Derechos Reproductivos presentó y litigó ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La próxima, por favor. ¿Cuál fue el caso de Paola Guzmán? Bueno, el caso de Paola Guzmán fue
pues que en el 2002 ella era una adolescente, estudiaba en un colegio público en la ciudad de Guayaquil, acá en el Ecuador, y ella empezó a ser acosada por el vicerrector del colegio público donde ella estudiaba, llegando incluso al abuso sexual. Producto de aquello, ella queda embarazada, le pide ayuda al vicerrector y la ayuda, entre comillas, consistió en remitirla al médico del colegio, quien también le pidió tener actividad sexual con él para proceder a un aborto. ¿Cuál fue la salida de Paola? El suicidio. En diciembre de 2002, ella, desesperada por toda la situación, por toda la estigmatización, toda la discriminación que sufría en el colegio y el desconocimiento de la familia, de ella, de la situación, decidió suicidarse. Este suicidio lo realizó estando obviamente en la casa, se tomó unas pastillas que acá en el Ecuador se llaman diablillos y que son obviamente una sustancia venenosa. Ingirió estas pastillas, ella se fue al colegio, ella estudiaba por la tarde y empezó a sentirse mal. En el colegio le da aviso a sus compañeras de lo que había sucedido. Las compañeras la conducen al centro médico del colegio, donde el médico lo único que dijo fue que no se podía hacer nada más que rezar. Llamaron a la inspectora del colegio y junto con el médico empezaron a rezar con Paola para que ella se arrepintiera de todo su proceder. Fueron las compañeras del colegio quienes llamaron a la mamá de Paola para que viniera urgentemente. Ella llega al colegio y en ese momento encuentra a su hija con fuertes dolores en el estómago y en un pasillo abandonada. Ella la recoge de allí y se la lleva en un taxi a un centro médico de la ciudad de Guayaquil, en donde hacen lo posible por salvarle la vida. Sin embargo, al otro día Paola muere. La mamá, en el momento en que estaba recogiendo el cadáver de su hija, es informada por una periodista de un medio de comunicación de la ciudad de Guayaquil que su hija había sufrido abuso y que si sabía que su hija estaba embarazada del vicerrector del colegio. Ante esto, este relato que le hace la periodista, la mamá de Paola acude a donde se iba a practicar la autopsia de su hija, en donde el médico forense lo que le indica es que no hay nada en el útero y le enseña el cadáver abierto de su hija con un pedazo de carne que dice, o afirmó el médico forense, era el útero y en donde no había ni confeto. La madre, después de este hecho, hace obviamente la denuncia penal. Se inicia una investigación, ¿verdad?, en la cual se llama a rendir declaraciones por el tema del abuso sexual contra Paola. Las autoridades, las profesoras del colegio acuden a la fiscalía, donde dan cuenta de la buena conducta del profesor, del vicerrector, y básicamente cuestionan a Paola por su conducta. El resultado de este hecho fue que mucho tiempo después se llega a una formulación de cargos y a una pretensión de juzgamiento contra el vicerrector por estupro, que es una categoría por la cual se acusa el engaño como una forma de acceder sexualmente a una persona menor de edad. No fue por violación sexual ni por abuso sexual. Se llama a juicio al vicerrector, quien huye. De producto de lo que él huye, el colegio lo destituye recién por haber faltado al trabajo. Ni siquiera lo hace por el hecho de violencia sexual. Se hace una serie de acciones. El Estado nunca logra atrapar al vicerrector y la acción prescribe. Ante la prescripción, unos años antes ya se había
puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana este hecho. 2 años después, la comisión admite ya prescrita la causa de Paola, obviamente para el procedimiento ante comisión. En esta etapa en la comisión incluso se llega casi a un acuerdo con el Estado. Sin embargo, por muchas condiciones no se logra aquello y se tiene que avanzar a la etapa de Corte Interamericana. Como ustedes conocen, la comisión, todos los casos entran por comisión. La comisión es una suerte como de fiscalía, entre comillas, ¿verdad? Que hace las investigaciones, que hace el primer informe, y en base a ese informe sube obviamente a la Corte. Siga, por favor. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emite sentencia contra el Estado ecuatoriano el 24 de junio de 2020. Cabe aclarar que fueron aproximadamente 18 años desde que se dio la causa interna hasta llegar a esta instancia. Una de las cuestiones que hace la Corte en la sentencia es llamarle la atención a la comisión por lo largo del tiempo que es transcurrido entre lo que se admite el caso hasta que se concluye el informe. Sin duda, una de las cuestiones que se ha presionado desde la sociedad civil a la comisión es que sus procesos mejoren para que estos tiempos de espera no sean tan largos. Sabemos de la carga procesal, la carga de conocimiento que tiene la comisión. Si conocemos también de la dificultad de recolección de casos desde los estados, conocemos las dificultades, sin embargo, es importante que estos tiempos se vayan acortando. La Corte, por lo tanto, sí llamó la atención a la comisión por el tiempo transcurrido. En todo caso, después de esta sentencia, mejor dicho, en esta sentencia, en que se declara responsabilidad internacional del Estado, se lo hace por 3 grandes ejes que la Corte reflexiona. 1, que la violencia sufrida por la adolescente Paola Guzmán en el ámbito educativo ha sido un obstáculo, que ha sido una barrera de acceso a la educación, y que no solamente afecta a Paola, sino a muchos adolescentes en la región. A propósito de este proceso en corte, muchas organizaciones del Ecuador y de otros países presentaron amicus curiae, dando a conocer la situación de los adolescentes y las adolescentes que sufrían violencia sexual en América Latina. Producto de lo cual se establece por medio de la sentencia que esto es un hecho sistemático y permitido en el caso del Ecuador por el Estado, y que no se habían tomado ninguna medida efectiva para evitar o erradicar aquel comportamiento. La Corte también determina que la falta de educación sexual integral en los colegios en aquella época y aún ahora hace que los estudiantes y las estudiantes estén desprovistos de herramientas de defensa para identificar la violencia sexual en el ámbito educativo y en cualquier otro ámbito. Es decir, que también es responsabilidad del Estado el haber omitido esta educación sexual integral en los colegios y haber puesto en riesgo precisamente a las y los niños, niñas y adolescentes. Establece además que la educación, siendo uno de los derechos con un contenido más político, es indudablemente importante con respecto a este derecho establecer que si se lo brinda violando derechos, en realidad no se está garantizando dicho derecho. Es decir, cuando la educación se le da en un contexto de violencia, como violencia sexual o violencia de género en general, no es educación. Por lo tanto, se ha privado a las y los adolescentes, a los niños y niñas, del derecho real a una educación. También una de las cuestiones que también determina es que
el suicidio, aunque obviamente fue una autolesión, fue provocado por el Estado ecuatoriano. ¿En qué sentido? En que la adolescente, como única forma de denuncia que encontró a disposición, fue precisamente atentar contra su vida. Por lo tanto, el Estado ecuatoriano también fue condenado por no garantizar el derecho a la vida de Paola. También cuestionó el hecho de la falta de debida diligencia en el proceso, pero sobre todo la estereotipación, la estigmatización a Paola, no solamente en el sistema educativo, sino en el judicial y en el social, en que muchos medios de comunicación de la época presentaron a Paola como la culpable de todo, es decir, como la adolescente seductora. La estigmatizaron, la discriminaron. Por lo tanto, una de las cuestiones importantes que señaló la Corte es que el Estado debe hacer un esfuerzo por erradicar estos prejuicios. En cuanto a la familia de Paola, sin duda, ellos también fueron afectados por este tema, por su proyecto de vida. Se puso de relieve que la madre tuvo que dedicar 18 años a buscar justicia, que esto tuvo un daño significativo en su propio proyecto de vida, tanto emocional como psicológica y económicamente, y en la vida de su hermana menor, quien tuvo que crecer en los pasillos de tribunales, juzgados y aún en cortes, buscando justicia para su hermano. Todo ello fue reflexionado, fue analizado por la Corte Interamericana. Es importante siempre ubicar el contexto de los casos individuales cuando se los piensa emblemáticos, cuando se los piensa que pueden tener un alto impacto en el sistema judicial y en el sistema interamericano. Este caso era particularmente importante o relevante por la interseccionalidad que existía en él. La pobreza, la edad, el hecho de que estaba inmiscuido una estereotipación, una discriminación, como dije, que estaba en un ámbito cotidiano como el educativo. La Corte Interamericana siempre había hablado hasta entonces de la violencia sexual en contextos de conflicto. Esta es la primera sentencia en la que habla de violencia sexual en ámbitos más cotidianos sin conflicto, en la cual además establece que el Estado en general, el Estado ecuatoriano en particular, es responsable en estos ámbitos de garantizar la integridad sexual, psicológica y de vida de las y los adolescentes, de los niños y niñas. Siga, por favor. La Corte Interamericana, al encontrar responsabilidad en el Estado, dictaminó medidas de reparación. No de restitución, obviamente, porque es imposible, obviamente, volver a la vida a Paola. Por lo tanto, lo que dictó la Corte fueron medidas de reparación. Estas medidas fueron básicamente de rehabilitación, satisfacción y repetición y medidas compensatorias. Continúe, por favor. Las medidas de rehabilitación que tienen que ver con la vida y el proyecto de vida de la familia, que tiene que ver con la salud, que tienen que ver con cómo superan o tratan de superar todos estos años de impunidad, cómo se apoya a las familias para que puedan retomar su proyecto de vida, como he mencionado, y cómo el Estado se hace responsable de estas atenciones. Por eso se determinó el tratamiento psicológico y o psiquiátrico tanto para la mamá como para la hermana de Paola. Siga, por favor. Las medidas de satisfacción, que son más de tipo individual, pero que son de suma importancia para dar un mensaje adecuado a la sociedad civil, que tiene que ver con la publicación del resumen oficial de la sentencia, ¿verdad?, en medios de comunicación de amplia distribución. Esto quiere decir que la sentencia debe ser difundida, se difundió en efecto, para que fuera conocida
en tanto las responsabilidades del Estado y las garantías y medidas que debe tomar para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Siga, por favor. Otras medidas de satisfacción fueron las disculpas públicas de parte del Estado ecuatoriano a la familia de Paola, la determinación de un día oficial de lucha contra la violencia sexual en el aula, el que se determinó el 14 de agosto por parte del Estado ecuatoriano. Eso tiene que ver y tiene mucho para la incidencia política, es decir, no solo el resultado de la sentencia en sí misma, sino como esta sentencia tiene una instrumentalización política para posicionar en la memoria histórica, en la memoria de la sociedad civil, hechos como estos y reemplazar el mensaje equivocado de impunidad por un mensaje acertado de que no se puede tolerar la violencia, en este caso en el ámbito de la educación. Siga, por favor. Se le otorgó el bachillerato póstumo, que fue propuesto por el mismo Estado. Doña Petita, que es la mamá de Paola, obviamente lo aceptó como un homenaje a su hija. Siga, por favor. Perdón, ¿podría retroceder un ratito? Aquí debo hacer un énfasis. La mayor petición que tenía la mamá de Paola era que su hija sea reconocida como víctima. Como dije, en el tiempo en que pasaron los hechos, se culpó a Paola de los hechos, llamándola seductora, que había provocado, que había pedido favores estudiantiles al vicerrector. Es decir, se invirtió toda la figura en contra de Paola. Por eso, cuando dicta la sentencia la Corte, para la mamá de Paola era importante, y es importante, el reconocimiento de que su hija fue víctima. Eso es centralidad en derechos, y eso es sobre todo la apuesta feminista que tenemos que cuidar. No solamente es el hecho jurídico de la condena del Estado, sino lo que significa en la vida particular de las familias de las y los afectados, pero también en la conciencia de la ciudadanía. Ahora en el Ecuador, el hablar de víctima provocante es menos aceptado que antes, ¿verdad? Es más vergonzante ahora hablar de un violador en un medio educativo que hace 18 años. Y eso es producto de esta acumulación de hechos estratégicamente usados y utilizados en buena lid por las organizaciones que hacemos litigio estratégico, usadas en el buen sentido de la palabra, quiero decir. Son casos emblemáticos en que la centralidad en la víctima hace la diferencia con cualquier otra forma de hacer litigio estratégico en los sistemas de derechos humanos. Siga, por favor. Las medidas que están pendientes de cumplimiento, todo lo anterior ya se ha cumplido, son precisamente las más difíciles, son las más políticas, que son las medidas de no repetición, son las medidas del Estado debe tomar para que estos hechos no se repitan. Como el tomar acciones o adoptar acciones normativas, institucionales, efectivas, con medidas reales para que estos hechos no se vuelvan a repetir, como dije. La capacitación al personal de salud y de justicia, de educación, pero sobre todo impartir una educación sexual integral, basada en evidencia y respetando obviamente las capacidades evolutivas, en palabras de la sentencia, con respecto al estudiantado, a niños, niñas y adolescentes. La provisión de orientación y asistencia a víctimas de violencia sexual o sus familiares, y la formulación de políticas públicas efectivas de prevención con participación de niños, niñas y adolescentes. Digo que esto es lo más difícil de cumplir porque al menos en el Ecuador hay una proliferación inmensa de medidas normativas, de política pública que tienen que ver con prevención en violencia sexual. Sin embargo, su aplicación es lo que suele ser menos atendido, menos controlado, en donde hay menor evaluación. Como sociedad civil, estamos insistiendo en que el Estado cumpla estas medidas, estas acciones, pero con posibilidades y con mecanismos para medir su efectividad,
para medir cuánto impacta una capacitación en profesorado, en docencia, realmente impacta, digo, en la calidad, la calidez, el respeto a los derechos humanos en su labor educativa. Estas medidas, como dije, están pendientes de cumplir. Nos hemos organizado como sociedad civil y es el componente político comunicacional para que esta sentencia sea lo más conocida y lo más exigida posible. Como han dicho la compañera y el compañero que me antecedieron en la palabra, el tejido social, para que esto se cumpla es muy relevante, porque es desde esas herramientas de incidencia política, incidencia comunicacional, desde donde podemos hablar la sociedad civil en nombre de las familias, de las víctimas, pero sobre todo desde las reivindicaciones desde el feminismo hacia el Estado. Siga, por favor. Bueno, las medidas indemnizatorias compensatorias a las familias fueron cumplidas. Obviamente estas fueron otorgadas por el Estado ecuatoriano. ¿En qué etapa estamos? En la etapa de supervisión, de cumplimiento de la sentencia. Ya fue emitida una primera resolución de la Corte evaluando el cumplimiento. Como digo, las que están pendientes son justamente las que corresponden al Estado colectivamente y que esperamos pueda ser cumplida de forma adecuada. Sobre todo queremos resaltar que casos como estos estratégicamente son parte de esa reivindicación y de esa lucha que hacemos todos los días. Identificar en nuestro día a día, en los servicios legales de mujeres víctimas de violencia, de adolescentes, de niñas, casos que por su complejidad pueden ser llevados ante un sistema interamericano, un sistema regional de derechos humanos o incluso universal, es donde la sociedad civil debemos siempre estar alertas y entrenarnos con estas capacitaciones muy frecuentemente. Muchas veces nos encontramos con casos individuales que podrían ser y podrían llegar a estas instancias para cambiar realidades colectivas. Cuando encontramos, por ejemplo, casos como los temas que se han abordado anteriormente, el que el Estado no brinde servicios de salud sexual y salud reproductiva, que no respeten los principios de laicidad que deben reinar en las políticas públicas, gobernarnos como Estado sin creencias y obstaculizando a las mujeres el poder acceder a la autonomía de sus cuerpos, son detalles no menores que están presentes muchas veces en los casos, incluso de femicidio o en los casos de violencia de género. No debemos de perder de vista lo que dije en la anterior presentación como una ilustración. El saber que el derecho mismo tiene sus límites reivindicatorios frente a nuestros derechos. El saber que cada una de las apuestas que hacemos desde estos casos puede tener un impacto colectivo y estructural es a veces difícil, a veces demora, pero es importante precisamente por esas voces por las cuales hablamos, como en el caso de Paola. Siga, por favor. Bueno, y con esto termino esta intervención. Estoy pendiente de cualquier pregunta. Como ustedes ven, fue un caso que demoró en años. Hemos aprendido muchas lecciones, especialmente en lo político, especialmente en lo comunicacional, que acompaña una estrategia jurídica de litigio estratégico feminista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Consuelo. Thank you very much. Thank you to the three presenters. I know we're at time, but I would like to see if anybody has any questions or observations that they would like to make at this time. Feel free to open your mic and just and speak. Stephanie, go ahead. Buenos días a todas y todos.
Pues me parece muy interesante de las presentaciones como los usos del lenguaje para poder lograr cómo incidir en la percepción que hay en el público, en la opinión pública y en las cortes, para poder garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces me parece que a nivel comunicativo y pues de incidencia me parecen como unos aportes muy valiosos en la medida de tener em, como esa capacidad para poder poner desde el lenguaje otra realidad que está apuntando a lo mismo, a la despenalización, a la garantía de los derechos de las mujeres, el acceso a la salud, pero sobre todo poder usar el lenguaje de una manera que pueda construir puentes para que las cortes y pues los estados puedan emitir jurisprudencia que garantice los derechos a futuro. Entonces me parece que es un ejercicio incluso muy valioso poder ver cómo esos cambios en el lenguaje y esas particularidades en el nombrar la interrupción voluntaria del embarazo, en nombrar la situación de las mujeres para poder lograr la despenalización. Entonces creo que eso en las presentaciones fue como un hilo conductor que me pareció muy importante. Y pues muchas gracias por los aportes y pues por sus intervenciones. Excellent, thank you. And related to the issue around communications and messages, our next seminar will be on narratives and on communication specifically. So stay tuned. Anna asks in the chat, could we find more information on Paula's case in English? We have similar case in Georgia, and it would be a great help to get this information and present it in domestic court. Thank you for a very interesting presentations. Consuelo, is there information or articles that could be shared in English about Paula's case? Yes, okay. So Anna, we'll go ahead, Consuelo, sorry. Sí, sí, existe material en inglés. Podemos en todo caso facilitar información sobre el tema que tenemos en disposición en inglés, también en español obviamente. Si nos deja el contacto podemos enviarle. También el Centro de Derechos Reproductivos, que es con quien litigamos este caso, también tiene información en inglés sobre el caso Paola Guzmán. Sí existen algunas herramientas en inglés. Excellent. And we'll try to share those, Anna, right on the Learning for Change platform. Thank you. Any other questions, comments? All right. If not, thank you, everybody. All right, thank you, Anna. We have your email here. Thank you, everybody, for joining. We look forward to our next session where we'll be talking about messaging and narratives and communication. Very much related to this topic, obviously. There's a lot of, we realized with the strategic litigation that it was the intersection of many different strategies that are important for advocacy work to counter the anti-rights movements. And we look forward to seeing everybody soon. Thank you very much. Gracias.